Good day, Sir Tagod. Good day, classmates, and of course, good day, mga corrects. Okay, for today, we'll be discussing about my topic. But before that, um, dapat basahin na sa ninyo mga quotes. We must love the earth because this is our planet. Okay, kana palang gani nga sentence, powerful na kay siya, murag. Na-discuss na sa kana nga sentence palang gali. Ako ang topic. Okay, and we will expand that even more during sa discussion na to. Okay, pero mo gini pinaka-gist sa to ang i-discuss karon. And kani siya nga picture is kato ni siyang mo na siya kung gipas ni Sir Tagod pag katong nagpahimo siya og tableau presentation. Yeah. And diri mo siya ang explanation that man must see earth as reflection to one's doing because earth without man, without us, no, still it can prosper, but earth without us, no, oh yeah, that's it, it can prosper, but man without earth, no, is nothingness. So we owe everything to the earth, and it's our duty to reciprocate it with proper environmental practices, diba? And environment is good and man has the power to make it better. So dapat mutualism ang relationship nato sa earth. Dili lang kay nakabenepisyo ta niya then pasagda na to siya maguba. No, it's not like that. Dapat magtinabangay ta with the earth. So we must see ourselves sa earth kung unsa ta kagwapa, dapat tinanakon sa nunta nato pagpagwapa ang earth through what? Through our good environmental practices and makibaw mo niya along the way sa itong discussion. Okay, here is the topic that we will be expanding: the biosphere, ecology, and ecosystem. These three terms, no, actually they are interrelated, but they had these certain fields or scopes nga ilahang gi-studyhan or ilahang giakop. So that's why they are being separated. But actually, no, ang ilalagay nito mo is for us to understand about the earth and for us to take care of it. And we will be discussing about that. Okay, biosphere or ecosphere. It is a global ecological system integrating all living things and non-living things in a single unit. And when you say biosphere, it just simply means all life on Earth. Maragin na siya. Biosphere. Bio means life and sphere means sphere or ball, right? Yeah. Biosphere, it is also called as the one large ecosystem. Okay, one large ecosystem siya that function is one. Na when kag ecosystem ang good, either gamay na siya or dako. No, as long as na ang food chain, food web, as long as na ang non and living things ngadto sa specific area, and we will be tackling more about that. Masya one large ecosystem, dako kayo siya, dili lang siya usa ka ecosystem, no, daghan nga mga ecosystem ang nagtapot-tapot. That is biosphere because there is life in that ecosystem. And scientists describe the earth in terms of spheres. We have the lithosphere, which is the solid earth, the hydrosphere for the water, and atmosphere for the air, and fourth one is the biosphere, which is the all life on earth. Again and again, all life on earth, biosphere. Okay, for this slide, the origin of the biosphere. Asa di siya nagsugod na origin of the biosphere is nagsugod siya tanan sa according to the accounts, no, sa National Geographic. Okay. Nagsugod tanan sa earliest life form way back 3.5 billion years ago sa kanang prokaryotes, single cell,
Now, kanang prokaryotes, wala na siya nucleus. Good. And through all life on earth ultimately depends on plants, mga tanom dyan. And ang plants is ang plants sa plants na siya daan, and of course the sunlight na napud na siya daan. And ang plants is gamito niya ang sunlight, yang i-utilize ang sunlight para maproduce iyang pagkaon. Through what? Through photosynthesis. No? So nasud na ang photosynthesis. Next is ang kanang plants is mo-release na siya og oxygen, no? Mo-release siya og oxygen. Ang plant pod is makaon pod na siya sa mga organisms, right? So nasud na ang oxygen. Ang oxygen is really vital. Kaya tungod na oxygen, ding mix siya sa other gases, and through that nagamit siya para for what man? No. Para to form complex life forms. Daghan ang nakasud ng mga life forms, daghan ang mga ni-evolve. Sunod-sunod na ang complexity. Ning mutate na ang mga plants na mas na variation of plants, and even animals. Ningsud na po ng animals. Kay ang plants makaon man and mo-release man po siya og oxygen nga magamit sa animals, even kita tao. No? Through oxygen, we can live. So that's why yan naka-importante ang plants. Can release of oxygen, and through that may evolve ang animals and other complex life forms. Ara daw nagsugod ta ng biosphere sa prokaryotes. Then naabot siya sa complexity. And we have these bacteria nga ni-evolve siya to decompose, mura gina iyang mission to decompose ang mga nadugta nga animals and plants. The diversity of life. The biosphere supports between 3 and 30 million species. Now, from that prokaryotes tanggali, naabot na siya sa 30 million species. And even nagkadaghan ba na siya as of now. No? As in, according to research nga, only 3% daw sa dagat, sa aquatic ecosystem nga ilang na-discover. Only 3% pa. So, wala pa na na-discover daw ang 97 kapin. Yeah. So, padili pa na siya ang naakop-akop sa biosphere. Grabe na siya kaka-diverse, ang life that is sa Earth. The importance of the biosphere. Okay na siya. Wala na good. Ano importante magyatong studyhan ni? Ang iba juga na siyang studyhan or dili na lang. Nga naman mag-study lang ko dilig math, mga pang-engineering or other subjects na makakwarta ko. Nagdagkog sweldo. Nga naman topic pa mo ko ni biosphere. Kay biosphere is really, really important. Grabe siya ka-importante. As the extinction rate of species has been increasing rapidly, have societies begun to realize the interdependence of species. Ang mga tao, wala sila nakarealize dayon nga. Nagtuo sila nga, if ilang i-overexploit ang usa ka butang or ang usa ka species, nagtuo sila nga mo-regenerate na dayon. Without even knowing nga, sa ka organism nga dili siya mo-evolve dayon, dili niya mapasa ang iyang traits ngadto sa nagsunod niya sa iyang mga progeny or sa iyang offspring. So muna siya na-extinct na. Napo yung mga organisms nga dili siya dali mabuhi, lisod kay siya buhion when it comes to abiotic components, no? Okay, it could be a factor sa climate, sa soil, sa weather, sa lugar, sa wind, it could be a factor. So muna wala nila na realize sa mga tao tungod kay wala sila yung knowledge about biosphere. So basta lang kay sila. Basta lang without even thinking better for the future, without even thinking nga kanang basig mahurot ni sila. Imagine ang usa ka species mahurot na siya, dili na ka maka-create og balik ana niya. Sa kailangan na pod nga nabuhat na mga scientists is mo sud sila ang genetic mutation, aling studyhan kung saan pagbuhat, saan paghimo ani niya. Nagi mga instances nga dili nila mabuhat kay lagi nayuban mahitabo naturally. So that's why we need to protect mga animals and plants. Nisuod na po si Edward O. Wilson that coined the term biodiversity. Ano siya? At late 20th century daw, at least
27,000 species na kuno ang extinct each year. Kada tuig 27,000 daw. Para kanya mostly kuno to are tropical small organisms, and kato kuno nga mga na-extinct is somehow dili kuno kayo importante, and dili kayo siya maka-affect sa ecosystem sa ecosystem. Di siya maka-affect sa ecosystem. So okay rag mawala to sila. Mo to yung giingon. Katong 27,000 species nga nangawa. Yeah, that's it. Shining corn si Edward O. Wilson, shining coin sa term nga biodiversity. Kinata yung video. Evade their predators. Some use camouflage to hide. Blue morpho butterflies try to scare attackers by flashing brightly colored. Ito siya forward blast, but you can see that ako man i-send ninyo ang full video format. I'm very sorry, but we need to backward na sa tagamay. Okay. Nasobra na ako. I'm very sorry, sorry. For a while. Okay. There we go. Okay. The United Nations, no, they had this initiative na maghimo og men and biosphere men and wait for a while. Okay. Sakto gid siya. Ang United Nations, they had this initiative no nga maghimo sila og organization nga Men in the Biosphere program that promotes sustainable development. A network of biosphere exists to establish a working balanced relationship between human and the natural world. Kay if dili sila maghimo og reserve no biosphere reserve, base nun magbabot ang panahon nga mahurot na gid nila mga resources, ang mga organisms, mga masinog maabot ang panahon nga ma-extinct ang tanan if di sa maghatag reserve, di ba? If di hatagan og biosphere reserve, so mo ilang gibuhat for sustainable development. Okay, and the very first biosphere reserve no nga nabuhat is Yangambe Democratic Republic of Congo. Yeah. Ngadto is nasa 32,000 species of tree such endemic so sa ilahara magtubo sa Democratic Republic of Congo. And nasa mga forest elephants and red river hogs. The Biosphere Reserve no sa Yangambe, it supports their hunting, agriculture and mining. So nabinipisyohan gid siya sa mga tao ngadto. That's the first ever Biosphere Reserve. One of the newest pod Biosphere Reserve is in Yayo, Ethiopia, sa Africa, Japan. The area is developed for agriculture. Ngadto is nasi like ang Ethiopia man god is they are very famous or popular no sa ilahang Coffee Arabica. At tumagid na nagsugodan tanan kay the history, even if mo look ka sa history of kape, ang Ethiopia gyud nagpasikat na ana. So muna sila nga igamit nila ang Yayo Ethiopia for agriculture. Crops as honey, timber, and fruit are regularly cultivated. Pero ang pinaka nadaghan gyud sila makita, profitable gyud kaayo is kato dyan lang Coffee Arabica, because ang sila sa kaninga industry or kaninga agricultural land is mo siya pinakadako nga source of wild Coffee Arabica in the world. So muna ilang asset kumbaga. Okay, dito po sa Philippines na po tayo, Palawan Biosphere Reserve is a cluster of islands composed of one long main island of smaller groups of islands around it. Okay, Palawan is muna siya gitawag last environmental frontier here in the Philippines. No? Okay, here in the Philippines, daghang ni practice of deforestation kay ingin system kay para pa makakwarta sila.
no, ilang gipang upawon ang mga bukid kay ilang gipang umahan, in which mas dili kayo siya maka-release og much oxygen, o dili po siya makakuha og mga carbon dioxide ang agricultural land compared sa kanang i-forest gid nimo siya, i-forest like gid nimo siya nga ecosystem. So Palawan is really nice. Yan napod ni logo sa Palawan Biosphere Reserve. So it's legit. Okay, muna ta sa Biosphere na kato ra gid siya. And now it's time for us to move on about the topic of ecology. Ecology is the study of relationships between living organisms, including us, no? And their physical environment. Organ na siya. Kung sa relasyon sa living organisms sa iyang gipuy-an. And it seeks to understand the vital connection between plants and animals and the world around them. It's just the relationship, okay, between living organisms and the physical environment. That's it. Ecology. Eco means environmentology, means the study or course. Okay? Nanasay tao si Ernst Haeckel. He is a German zoologist who applied the term ecology, the relation of the animal both to its organic as its inorganic environment. Kaya ecology is, okay, the word comes from the Greek word oikos, that means household or place to live. So that's why it is very connected to ecology because ang usa ka animal is ara siya nagpuyo. So unsay relasyon niya sa unsay significant relationship niya sa iya sa lugar nga iyang gipuy-an, like unsay nakadira nga lugar nga ano ara siya nimpuyo. So that's why. So gi-coin siya nga term as ecology because it comes from the word oikos, that means household or place to live. Kasagaran sa mga animals is kung asa sila mas nasatisfied niya ang ilang needs or adto sila mas naka-feel nga adto sa kan na makuha ang nga pagkaon, then adto sila mas stay. Yeah, that's it. So mo to nganong ara sila mo puyo jud. And ara na ni so si biotic and abiotic. Biotic means, from the word itself, bio means life, di ba? And abiotic, opposite to biotic. Biotic means living factors of an ecosystem. So, there are the bacteria, even us, the birds, the animals, the frogs, basta tanan nga naghinga. And the abiotic components, so they are the non-living chemical and physical factors such as the soil, the water, the air, the weather. Mga dili maghinga. Ano na nakasayon, biotic and abiotic factors. We have these common terms nga itong permigid na itong masugatan. First is the ecosystem. Ecosystem is any geographic area, lugar nga in which present ang living and non-living organisms and they're having some food chain and food web as long as present nga ra ang natural wilderness. Nga kinaunay sila ana. So if present gali, then if panaga ni ang kanang pag-reproduce sa usa ka species dira, then that's an ecosystem, whether if it's small or big. Next is biodiversity. It's the range of variation found among microorganisms. So ang kalain-lainan is variation. Biodiversity. Mo ra nagkalain-lain, dili sila parehas, dili sila identical. Nabitaw tayo gitawag og family and genus, no? Nga. Pareha sila og family and genus, pero dili sila parehas og now. Para sa mga reptile, dili ba tanang reptile parehas gid og now, pero sila similarities. Muna diverse kay sila. Complex kay. Even kitang tao. Dili tayo identical. Okay, next is the environment. The environment is the surroundings of an organism. For example, ako sa di akong environment diri na ako sa balay. So, environment na ako diri is na pultahan, na mga tao. Muna akong environment. Either physical or chemical environment. Diri ba kay dakabag garilyo, kintahay lang, pero wala diri. Kintahay. The physical, so, kani mga ballpen, TV, muna akong environment. And if sa mga animals po, dahil lang environment, if
sila if aquatic animal sila, so ilang environment adto gid sila sa water, pero if terrestrial gali sila, so adto sila sa mga yuta ug mga kahoy. Okay, those are the common terms. Okay, next is the levels of ecology. Na yung mga level. First is individual. Individual is usa ka deer, usa ka frog, or usa ka horse. That's an individual. Next is population. May kag population man good. For example, if pareha sila og species, for example, den of lions, school of fishes, the same species, that's a population. Kano siya, it's ecological jargons. Next is the community. For example, magkuyog ang grupo sa lion, magkuyog ang grupo sa mga giraffe, magkuyog ang grupo sa mga hyenas. That's a community. Yeah. If for example, like sa Philippines, atong forest diri kay nagbundok ang mga bitin, na mga bitin, na mga baki, na mga rats. So community na siya. Murag gyapon kita tao. Next is the ecosystem. Tanan na sa usa ka community, pero naman dyan na ang present naman dira ang process of ecosystem, and where unsaon la pagkabuhi kung wala sila kanon, di ba? So that's it. Ecosystem. Next is the biome. Okay, I'm gonna discuss that later. Next is kung kag biome ang good. Okay, discuss na to later, okay? Para mas masalta ninyo. And the last no, or pinakadako gid ang apex gid is the biosphere as a whole. Basta okay, ako nasulti ang ecosystem, ang biome, it is a large scale of ecosystem. For example, forest land, kana it's a biome. Tundra or kanang tundra, that means it is a geographical space that is covered with mostly with ice. And kita grassland ecosystem, that's a biome. Dako siya nga span sa area. That's a biome. Okay? Gets ang levels of ecology from individual hangtod naabot siya sa biosphere. Okay, what is the relation of ecology and evolution? Ecology plays a significant role in forming new species and modifying the existing one. Natural selection is one of the many factors that influence evolutionary change. Yeah, that's it. Theory of natural selection by Charles Darwin. Habitat ecology, natural environment in which a particular species of an organism live. So, habitat ecology, kung asa nagpuyo ang usa ka organism. Niche, or I don't know how to pronounce it, basta NICHE, an organism free from interference of other species. Yeah, that means you're free to interact with other, and you're free also to eat them. And that's it. Next is we have the types of ecology: the global ecology, landscape ecology, ecosystem ecology, community ecology, population ecology, and organismal ecology. Okay. Global ecology deals with the interactions among Earth ecosystem, like as a whole. That's a global ecology. And how about the interaction of the land, the ecosystem, the atmosphere, and the ocean. That's it. As a whole, landscape ecology is the exchange of energy, materials, and other products. The community ecology is how that community structure is modified, no, by that organisms ka present ganito. Ecosystem ecology is the study of living and non-living organisms. Mara gito siya. The organismal ecology is how an organism being morph, or gusto niya pagpurma. Somehow it talks about DNA. And next is the molecular, somehow similar with organismal. And lastly, we have the population ecology, like how their genes or how their behaviors affect their population. Kasagaran man good, for example, mapiktuhan mo sa population, ang population sa organism. For example, if mo-migrate sila, if dili sila ganahan na nga lugar kay maragay po kitang tao, mo-migrate ta kay tungod magitatag trabaho nga. Ang kana po sila, if basi wala yung mga pagkaon nga dito, basi ni-process ang scarcity sa katungo sa kalugar. So, munang ni-migrate sila kay basi nigadto nga lugar is na pay food. So, that's why may iba na ng population nga doon sa kalugar.
Okay, the importance of ecology. Still, gano'y importante gyapon. Dili na to ang ikalimutan. Gano'y importante kay ecology. First is the conservation of environment. If we are aware about, if not much ecological knowledge, then we are conscious na about consuming our resources, right? So if knowledgeable ka, then kapapod ka mo-conserve sa mga resources. Di ka magpasaya-saya lang. And next is the resource allocation. For example, ang imong friend ngadto is na ikanding niya diri sa inyong lugar is daghan kayo og grass ngadto sa imong amigas wala grass ila ha. So imo ingnan nga we friend dali na lang ipare na diri mong kanding diri kay daghan mag grass. So that's resource allocation, like unsa mi kanon sa kanding ngadto sa ilahay wala. Next is the energy conservation. For example, kay ba mo kita nga ang gasolina is somehow is it came from fossil fuels, diba? And what if sige ka gamit og kanang motor, sige ka og pa-chill kay lagi mas convenient pa yang magmotor bisag dula kay mo adtuan, diba? So sige mo ba gasolina hangtod mahurot ang fossil fuels na to, like asam ta mangay kay fossil fuels maghot patag a million years para magka fossil fuel. So you need to conserve energy, like even saving water, saving electricity pod. Saving electricity could really help Earth from recovering. Okay, ang atong Earth karon kumbaga na sakit. Yeah, eco-friendliness. Mora gid na siya. You need to study ecology, no? Kay para po you are able to connect with the environment. And if you are to connect with the environment, no, you are loving it. And if you're loving it, mangud, you are obliging yourself nga. You have to take care about the environment. Eco-friendliness, it's very broad. Like it's all about being concerned about the environmental issues, and you're putting some solutions on it. Just like back if kita natin friend, no, if na siya problema to bisyan tabangan, di na to siya dauton. Para sa gapon sa Earth, dapat ato siya himong best friend. Kay dili binato ang ato yung best friend nila to dauton, and dapat po ang Earth dapat himo itong family kay wala man tay family member nga dauton, di ba? That's it. The role of ecology in our lives. The many specialties within ecology, such as marine vegetation, statistical ecology, those information provides us to better understand the world around us. If the more manggutang makahibaw, the more tang ma-conscious, the more pud tang mo-convince sa mga tao nga mao ni buhata kay mo ni siya sakto para sa environment. In short, we have to be informed about the environment. Okay. Simple ways to help improve the environment. Simple ways as a student lang or as an ordinary person. Okay, you have to use reusable bags. You have to, like, mabito karon nga nanatay ordinance or nga nag-prohibit nato nga magamit og plastic bag. Kay grabe makadawat gid siya para sa environment. Dili na nga i-explain ba. Kay grabe makadawat gid na ang plastic bag or any kind of plastics. And next is print as little as necessary. Kay the more ta mo print og papers, the more sad nga magkinahanglan ta og mga trees nga atong i-cut down. So, mo siya, the paperless, the better. Just like mao na siya, okay, nindot na siyang online class karon kay less na ang paperworks. Nga mag-pass pa jud ka, magsuwat pa jud ka through online na lang, and imong scores through online na pod. So naka-help that. Next is reduce, reuse, recycle. Pag elementary pa lang ta dito, duan na ta aning reduce, reuse, recycle. Kibaw na mo about that. And saving electricity. Nasulti na ako, saving water, of course. Lessen the use of carpools or nga magsakyanan ka. Kibaw ka, it emits carbon monoxide and other certain harmful chemical compositions nga mo nakagawa sa ozone layer and tanawag ga-suffer ta. So if possible, use bicycle kundi pag-exercise, paglakaw. Okay, we have this eco brick. So mo na siyang gi-practice na across the globe. Dagan na kay ding gamit niya. An eco brick is a plastic bottle packed tight with used plastic to make a reusable building block. Okay, now sa picture nga ra is
ningatan ko na about sa kanang certain activity nga kaya mga presidents sa niya na invited me na to promote this eco bricks nga project in which himuon ko na natong culture nga instead nga ang kanang plastic nga tong gikaon which is kan single use plastics no. For example, magpahit lang ta dira og cracklings or any junk foods kana mga or mga Tetra Pak. Sa ato siyang kunting-kuntingon ato siyang isuso sa plastic bottle. And kana siya nga plastic bottle man good. Is pwede siya imong mga like walls or chairs or anything na masud sa imong pagka-creativity. Yeah, in the 1960s, the ecological research identified two of the major causes of poor water quality in lakes and streams. Phosphorus and nitrogen, which were found in large amounts in laundry detergents and fertilizers. Okay. Masahay makaingon ta nga, healthy ba baka atong water sa kanang mga sasapa ba nga? Daghang kay maglaba. Nya, say na-initiate pa ka ninyo no nga kanang detergents ba kay makadaot pa kanino nga murag lami makita mo daw huwad ani sa sapa. Makadaot gid siya. Makapapatay sa quality sa water. That's why it became poor water quality na. And according to research, that's really harmful jud. And okay, we have these non-native or introduced species invasions. Okay, an image of kudzu covered trees in Atlanta, Georgia, USA. But naay mga tanom, naay mga organisms nga mupatay sa iyang kapwa tanom. Yan na ba? Naajud mga nana. Yan ba si nagtuo lang ta nga okay ra na siya gi-invade sa usa ka harmful organism or sa usa ka mga colonizer kung tahay ba. Yung gipampatay ang katong mga plants nga nangad to. Ikaw nagtuo lang gud ka nga okay ra. Pero actually dili di ay. So you need to be knowledgeable. So example is kanang kudzu covered trees. Next is the wetland cleanup site sa McHenry, Baltimore. Which is Public Health and Natural Services. Ecologists discovered that marshes and wetlands filter toxins. Marshes and wetlands filter toxins and other impurities from water. Okay, it's a natural filtration for that is being performed by marshes and wetland. Kasi ang uban nami mangguyo ubang lugar nga magtaod sila plant no sa ka lake or stream or pond kay para malimpyo ang sa water area, diba? Like mo to siya kay tungod kay daghan ng hugaw, diba no? And kani siya ang katong marshes and wetlands naturally mo filter siya sa toxins sa water. So imagine that nga if knowledgeable ka about sa kabutang so makaingon di ka ay natural na din siya so less na ang cost na to magasto di na ta kailangan mo magpatog mga magtaod og plant tira plant ba power plant or other machines nga para makakuha sa toxins kay naturally na ang marshes and wetlands can help man di ay food. Next is the biomedical contributions, of course, ang mga tanong dyan or mga herbs, no? It can contribute good para makwanta. Pung pasok mama sa una, walay gibutang daw ang Ginoo diri sa kalibutan nga way gamit. So katanan ko ng mga tanong gamagamit jud ko na siya. Naa sila mga purpose. Okay, Pacific U3. Okay, sikat ka na siya. O sa 3 na siya. Dahil produces a substance which is used in cancer treatments. Another example is a substance found in horseshoe crabs, hemolymph, that is used in leukemia treatments. Okay, diri ka sa Philippines. Kata kita kanang tambal sa dengue, kanang hilatang or not dengue jud or kanang hilantan, kanang galing pabukalan nimo ang I forgot about the name of that plant. And okay, I'll just put that in the comment box lang if ever nakanindom ko. Kanaging ang ugat is mo siyang pabukalan. So kailangan makaibaw pud ka unsa din ang mga tanom nga naa diri sa ato abas hindi makatabang nimo. So even gani gumamela, no. If na kay matagtiki, imo na siyang ikuha sa matagtiki di suyo po na niya ang katong nana sa imuhang matagtiki. Even alugbati. Yeah. Yan na ka importante ang mga tanong.
Next is the natural resources management or the endangered species protection. Okay. Dapat makibaw gyud ka. Nga ang kaniba nga ang animal is kuan ba siya, endangered ba siya, pero bisan pag dili siya endangered, no? Dapat pinanggaon gid nato sila, dapat dili gid nato sila abusaran. Mura gid ni punto nga. Pero naaman yung mga tao nga mga abusar, di ba nato kapungan? Ikaw isip ko sa kakatarong nga tao. You have to make movements or action, no? Like stop ba nimo sila, isumbong ba nimo sila sa authorized personnel na para ma-stop kay batik luoy kayo mga animals, no? Nakipuyo ra gud ta diri nya ilabtan gid nato mga animals nga nag-una diri ka sa nato, di ba? Next is the agricultural solution. Nato kita biological control, no? Comes to agricultural field. It is a technique that uses the natural enemies and predators of pests to control the damage to crops. So instead ngayon mag-pesticide sila, mag-insecticide. My gosh, nabolo lang. Instead na magamit sila og kanang mga kato insecticide or pesticides kay makadaot man po siya sa air. Pwede po madaot ang plant, ang roots ana. So ang ilang plano is gigamit nila kato mga predators nga para mo na lang mupatay sa mga pests. So natural ra ang process. Wow, biological control is really amazing. Okay, manata sa ecology. So, need kayo ni mo nang hibaw-an ang relationship sa organism sa iyang environment. No, kaya pwede man siya magamit as solution sa mga problems. So, kato akong dito tignan na those are the examples. Okay, nanata sa ecosystem. Ecosystem, again, mato siyang area. Area na siya kung natong living and non-living organisms. Nga present ang reproduction through food chain and food web niya. Ma-replenish ang ilang species kaya tungod lagi ni-evolve sila. That's an ecosystem. Every factor in an ecosystem depends on each other talaga. And if, for example, naanad ako sa organism nga init dira, yan kahit lang bugnaw. So mga matay sila kaya nung sa ka-adjust or even migrate sila sa ilang lugar to survive. So kailangan food para nindot ang ecosystem, dapat balance food ang tanan. Okay, these are the biomes mo na akong gingon. The large section of land, sea, and or even mga tundra, grassland, or forest. Those are biomes. Okay, nananat po data. Si Arthur Tansley coined the term ecosystem to recognize the integration of the biotic community and its physical environment as a fundamental unit of ecology, within a hierarchy of physical system that spans the range from atom to universe. So mas kuano siya, mas gi-integrate na niya ang ecology. Wala lang siya ning study. Ang ecology ba is study lang siya sa relationship. And ecosystem na gid is gi-integrate na gid niya ang biotic community and its physical environment. Kaya na po siya hierarchy kung about kung giunsa pagkaon, about sa food chain and food web, the process, kung the primary, the secondary, and the tertiary consumers, and how it is being if kanon ba sila, makapadayon pa ba sila, like nga naman, so mas integrated na, like mas na-explain na ni Arthur Tansley. Okay, we have the types of ecosystem, no? Kaya dili ba tanang lugar sa world is puro sa yuta, dili ba ya? Terrestrial and aquatic, pero mas dakong gid ang aquatic ha kaysa terrestrial. Okay. Terrestrial ecosystem are exclusively land-based ecosystem, like kanang yuta. Atong gitungtungan karon it's terrestrial ecosystem. Okay, we have four kinds of terrestrial ecosystem. The forest ecosystem, the tundra ecosystem, kanang the ice, desert ecosystem, kanang of course desert, mas nagpuyo ang mga camels. Next is the grassland ecosystem, kanang sa savanna. Grassland. Okay, di lang naki-play ang video na niya. Kami nalang itanaw ni, since it's just an example nga para makita nyo sa Sahara Desert. Actually, daghan mo makukuha ang information from this, but refer lang mo sa akong isan.
Wait for a while, ha? Daghang kayo mag-discoveries nga makuha na katong gamit sila og kanang suga sa amin na ilang i-reflect sa sun. Kay lagyo makayo ang ilang lagyo kayo sila. Tako makig lugar silang lugar. Like that. So daghang mo makatunan nga daw. Okay, mo to siyang Sahara, no? Kiba ko familiar naman sa Sahara. Okay, Sahara Desert animals. So, ma-introduce ko yung mga animals. Okay, nga to sa Sahara Desert, ay horned vipers. Horned viper, bitin. These are the nocturnal animals. They hunt for food at night. They love to bury themselves in the sand to hide away from their enemies or wait for their prey. So, manilang pamaagi po para makakaon. Mutago sila kaya nilang colors, mostly mga brown, naman sa mga brown food. So, ang sand po is brown man, so mutago sila nga to and magkuhat sila nga makakaon na maabot nga prey. So yan ang process. So karon is mga specific mga pamaagi na pod ni kay ecosystem naman ta mas integrated naman nga study. Next is the death stalker scorpions. They hunt their food in the dark, so still they are nocturnal. They eat insects, centipedes, earthworms, spiders, or even scorpions, no? Ang kaning mga death stalker scorpions, mukaon pod sila sa ilang own kind. Mukaon pod sila mga scorpion if wala ko na sila choice. That's it. Next is the funny fox. Cute ka siya. These foxes are omnivores. They will eat both plants and other animals. Their favorite food choices are insects, eggs, reptiles, rodents, and some plants. Their bodies are adapted to survive for many days without drinking water. So naanad na gid sila. Pero saan na ba? Lang lawas na anad na sa waim na nagtubig. Kaya taga-forest man sila. Taga-forest, sorry. Taga-desert man sila. Next is the dromedary camels. So, nasa yung humps, no? Kibaw na mo si gamit sa humps. Aral lagi stock ng water. These are the advantage against other herbivores in the desert. Kanin dromedary camels ko, no? Will eat even those thorny plants. So, mukhaon sila katong even cactuses that other animals don't like to eat. Kanang baga kanilang lips, no, that help them eat and that thorny plant without getting hurt. Like naanad sila. Muna akong giingon ninyo. Kay mo man ilang environment. So dapat silang mo adopt. Next is the plants po. The plants ito itong ikalimutan. Sa Sahara na po sila Sahara love glass. So tan ka lang grass ra good sa yeah, it can grow back as its water-storing roots remain intact. It can survive in harsh desert conditions. The tangled roots also prevent soil erosion. So, muna yung gamit sad. Mo-prevent og soil erosion. Ihang kuptan ang soil nga iyang taputan. Next is the dome palm tree. Okay siya. It converts massive amounts of desert sunlight into stored sugars to sustain the palm. Okay. Since init man siya desierto, so as plant man siya, so yung gigamit to siya katong opportunity para makastore siya og sugar sa itself. Nitraraya ritusa. Okay. Kani siya is very important because it has been shown to help stabilize sand dunes that thus shape the development of plant communities of these challenging and mobile surfaces. Kaya ato because sa desert is mausab-usab bigid ang porma tungod sa kusog nga hangin. So kanin sinitraya rito sa it's very helpful kay para ma-retain, no? Para ma-stabilize niya ang porma sa sand dunes sa desert. Next is the wild desert gourd. These fruits are a good source of food and water for any desert animal strong enough to break through the wind. And the desert gourd's large yellow flowers are also edible, so makaon siya. More siya pakwan. Gamit po siya magpakwan. It's very succulent na kahit na tubigon. Okay, nanas po ito sa aquatic ecosystem. Our ecosystems present a body of water, tubig, aquatic, diba? So, na duha ka types, which is the freshwater and the marine. Freshwater is katong mga walay salt content, ha? Walay salt content, man siyang freshwater. Kung freshwater siya. Like lakes, streams, ponds, and wetlands lang. Pero may kag marine ecosystem ka ng mga ocean, agad, like, daghan, like, ang lang salt content is really high. So, it's Palawan. And I guess it's really, quick. So, we need
to finish this one lang. And we must be inspired, no, about Palawan because Palawan reclaimed its position, the first prize or first placer na sa world's best islands 2020. Yeah, it's makita nyo amazing sige kay Palawan eh. Yeah, that's it. Dahil tao nga ni swimming. So you need to study ecology pod kaya para dili ka maka-harm sa environment sa Palawan. Kay Palawan na siya reclaimed its spot as the world's best island. Okay, Palawan is a slice of heaven, sliver of an island that teems with exotic wildlife and a UNESCO World Heritage Site. So yun na nakangingig ang Palawan yun. Okay? Palawan animals pod kailangan pa itong tanawon. Endemic animals sa endemic so sa Palawan na siya ning reside. Ano ba? Okay. Palawan birdwing or butterfly ni siya the forest of Cleopatra's Needle. Nga naman nga to sa Palawan naman na sila mga section mga biomes pod ba. Cleopatra's Needle and nga are home of the largest butterflies in the world. One of the largest. Asa nagpuyo sa Palawan. Ang pangalan is Palawan birdwing having 20 centimeters wingspan. Dako din siya. Next is the Palawan hornbill. It serves as a bioindicator, no? Due to its high sensitivity to environmental changes. Okay, there's a study no nga ang birds jud kuno is really they are really sensitive to kung unsay mahitabo sa for example lagwa kanang init tro niya mag-uwan unya kay ba mo na sila sa current sa wind. At present it is already classified as vulnerable ang kaning Palawan hornbill kay 20% of its population is extinct siya last 10 years lang. So, it is being hunted for food or even gali ibaligya siya commercially. Ang kanang Palawan hornbill kay nindot na kay siya na sa iyang remarkable nga diri dapit sa iyang uba. Next is the Palawan leopard cat, kanang endemic na tanan. Native to South and East Asia but is now threatened by habitat loss. Good. Tungod lagi kay diskitahan gid sa mga tao. The Palawan peacock pheasant is a medium size that belongs to the family of Phascidae and reaches up to 50 centimeters long and is featured prominently in the culture of indigenous people of Palawan. So if mo sa indigenous people of Palawan, I forgot the certain tribe na mo ni ang color jud like they're inspired of these Palawan peacock pheasant jud. Like that color. And it's really amazing. Napod sila ana-ana din. Give the Palawan plant sa kanang pinakasikat nga plant bisag di lang sa Palawan like it's not endemic. Di bungang ipot kay ba ko nakakita na jud mo ani kanang lubi-lubi gay nga puwa og bunga kanang ilabak-labak that's bungang ipot. It came from the palmae family like mga palmera kanang mga coconut tree. Like bungang ipot is small stocky tree that's 4 meters high of course. Kay ba kung kita na jud ba? Next is the pitcher plant. Kana siya, pitcher plant is endemic plant. And sa Sultan Peak of the island of Palawan, the Philippines. Yeah, it has enzymes that break down animal proteins such as those found in insects. Like mabuto na mukhaon sila og mga insects. Kaya man i-digest sa ilang system. Kana mga pitcher plant. Okay, na the threats of ecosystem. Okay, daghang kayo mag-threats no ang ecosystem sa ecosystem daghan jud kayo. Like immeasurable. Grabe ka daghan. Yeah. Okay, I'm just being specific. Okay, you know, we know now Amazon is somehow the lungs of the earth no. And you know, kay ba pod ka nga if pulihan nimo ang Amazon og agricultural nga kanang domain, so dili na siya mahimong lungs kay dili man jud kay ingon nga kanang pang hardcore ang agriculture when it comes to filtering carbon dioxide into oxygen, di ba? So, grabe threat kay siya. Kaya nga ito mga indigenous people mga sa Amazon is gusto sila nga mo lift up ang ilang standard of living. So, mga sa mga agriculture. So, that's why it's really a threat. Example are the soy agriculture in Amazon basin and the cattle ranching in the Amazon region. So, like, it's really a threat. Kaya basa nyo niya ma-agricultural land nila ang tanan, no? Sila mahakop nila tanan or somehow half of the Amazon. It's really perilous.
Okay, these resources gave them reliable source of income and food. So, ni-engage sila na kay para makakwarta sila, para makakaon po sila. Okay, ngadto ka sa Amazon is naatay mga plant nga really helpful jud kay sa humanity. The curare plant and the quinine plant. Okay, ang kaning curare plant, it is a muscle relevant, like, sorry, I'm very sorry, relaxant. Muscle relaxant, like, kanang if kanang kapoy na jud kay somehow associated with pain reliever. No? If sakit kanang mga muscle cramps, para sa mga athletes, but quinine is used to treat malaria. I'm very sorry with that muscle relevant. I'm very sorry. That's relaxant. And quinine is used to treat malaria. See that? And you know, malaria is really nakakatakot na sakit. Kaya makapatay siya. Grabe siya og mortality rate ang malaria. So grabe kay important ang quinine. And nahadlok ang mga ecologists nga basin niya og mahurot nila og ako pa ko bisan nog maapil nila og putol ang katong mga plants nga wala pa nila mastadihi, no? Kay basin pa aday og makatabang pa to, basin dag makahil pa to og mga laing nga mga sakit, di ba? So mo nang gihadlok sa mga ecologists. So that's why it's really a threat if imong agriculture ang Amazon area. Okay, next is here in Cebu. It's really evident, no? There at Alcoy. Yung kikuha og dolomite para sa katong Manila Bay. It's not just Manila Bay man ang ilang gihatagan. Daghan man siya og mga gipang export ba ito? Export. Daghan man siya. Even sa lain sad according to katong Stand for Truth. And or any area here in the Philippines would, no? Ang kanin siya. Actually, kanin magong Alcoy is we cannot blame them kay according to katong sa Stand for Truth man God is ganahan po ang mga tao sa Alcoy, it's because kay makakwarta sila niya, makakaon po sila mo to sa kay ganahan sila i-lift up ko ng ilang standard of living niya without even knowing nga grabe siya ka sakit, grabe siya ka nakakubkub gid siya, no, sa kinabuhi sa earth, no? So that's why we need to study ecology po. We need to be knowledgeable, but still nihatag mo nag-action ang capital nga gidisallow na nila ang extraction and selling of transportation of dolomites. At least si Tita Gwen, the structure of ecosystem, have this ecosystem, the biotic and the abiotic factors. This is a structure. Okay, producers are autotrophs. Plants are called autotrophs because they can produce their own food. That's why. Consumers are heterotrophs, of course, because they depend on other organisms for food. Okay, and consumers is categorized into three: the primary, the secondary, and the tertiary, of course. The primary consumers mostly depend their food on the producers or the plants. So those are the goats or cows or carabaos, no? And the secondary consumers depend on the primary consumers for energy, just like us, kita mo kauntag kanding, no? And ang kaning secondary consumers could be carnivore or omnivore. So kita jud pwede gid kita. Pwede ta nga mokaon lang gid og plant lahos. Pwede pud ta nga kaano nato ang goat. So we are, no? Secondary consumers. That's why. And tertiary consumers are organisms that depend on the secondary consumers for food. No, like mga tiger mokaon sila og mga deer. That's it. No, so mo depend sila sa katong secondary. And the quaternary consumers are present in some food chains. Sa kaning quaternary sila mga nasa top good. Sila ang kaning mga quaternary consumers, they don't have they don't have natural predators in which di sila wala yung muka makikitigi nila ba like eagle. It's an example of quaternary consumers because mukaon sila og bitin, kaon sila bitin, even mukaon sila rabbits, diba? Kaon sila monkeys. Nga. Somehow, kanang mga monkeys or snakes are tertiary consumers. That's it. And yeah. And the decomposers, of course, na important din ang presence of decomposers kay include saprophytes such as fungi and bacteria or mga ud-ud. They directly thrive in the dead and decaying or organic matter. For example, nadugta na ako sa tanom or sa animals,
kanang mga utsuli ng mga ud-ud ngadto. For what? To decompose from the word itself. To decompose. Or decomposers are very essential for the ecosystem as they help in recycling nutrients to be reused by plants. Yeah. Okay, if mukot ila tong kutkuto na katong mga nutrients tama dyan mga magpabili mga sa yuta, then they'll go back to the nature, then they'll go back to Mother Earth. And then katong mga nutrients or they'll become fertilizer and magamit po sila sa laing plants para ma-pass on ang energy. Ang nutrients, the cycle of nutrients will go on and on. Okay, next will be wait for a while. The functions of ecosystem. Okay, these 5 functions of ecosystem, they are just being anchored with one function again. This one goal, which is to maintain stability, to maintain stability of energy flow in the cycle of nutrients, no. And para pud mahatag pud sa lain nga biome, ana ba? And para pud ma-maintain nila ang good ecosystem nga aura sa ilahang lugar. That's it. Mora gina siya dapat balance ra gid ang tanan, dili ang ipasobraan. Okay? Next is the important ecological concepts, which is the food chain. Kibaw na ta nga. Example, ang plant kanon sa mukaon kanon ang plant sa grasshopper nga. Ang grasshopper is kanon sa rat, and the rat is makaon siya sa snake, and the snake kanon sa eagle. That's a food chain. Like dili man sad pwede nga kanon sa eagle ang plant, dili man na dapat chain gid siya. Ana. Pero still naman nga niya food web nga. Na pwede din kanon si snake ni lion. Ana. Pwede kanon siya sa tiger. Ana. Pwede siya kanon sa crocodile. Ana. So food chain is siya kanang somehow usual siya nga mahitabo sa kanang specific nga ecosystem or kanang area. Yeah, that's a food chain. Okay, next will be the food web. Mo ra kitong gingon ninyo. The remains of the dead plants release nutrients to the soil and the ocean. Okay, food web is a network of interconnected food chain. Mo katong see this ang deer mo kaon shrubs, and ang deer is kanon sa mountain lion, and ang mountain lion dili ang kanon lang niya is ang deer, so mukaon pod siya og snake, mukaon pod siya og rabbit, so daghan siya pwedeng kanon, dili siya food chain lang sa usa lang ka tuyukan, dili pwede siyang mamili sa kung unsa iyang kanon, right? And even ang snake, dili lang ang kanon sa snake is kanang rabbits or what you call this, rabbits or rats, dili lang, because king cobra will eat their own kind. Their own kind because they're snake. King cobra will eat rat snakes. Mo na ilang kanon din sa kayo, dili ka na sila hilig mo kaon og mga rats or ilang kanon is rat snake gid kanang mag feeling na inferior ba nila sa kanang mga king cobras. Kinatay ecological pyramid, kay producer pyramid ha. Grade 5 pa ta gisulti na tani. Okay, ang pinakadako nga energy gid is gikan from the sun. And kisa man di mo kuha ng energy gikan from the sun, it's the producer, which are the plants. And ma-pass on sa primary consumer, which is 10%. Ato ka sa secondary consumer, 1% na lang. Ato ka sa third level, 0.1% na lang. Ato ka sa fourth level katong wolves, eagle, 0.01. So gamay na lang jud kay nga energy. So kaning ecological pyramid is a graphical representation about the numbers and energy of how it is being transferred about, or the trophic levels of an ecosystem. That's it. So if kita mga tao, so if ganantag daghang nutrients or daghang energy, no, ito kita sa plants, direct ka sa plants, kundi sa secondary consumers like goats, carabao. So mas healthy gid ngadto. Okay, what makes a good ecosystem? Unsa di dapat requirements ka, dapat good ang ecosystem nga ng lugar. Okay, a good ecosystem consists of native plants and animal species interacting with each other. A healthy ecosystem is an energy source and decomposers that break down dead plants and animal matter, returning essential nutrients to the soil. Okay, dapat na po katong abiotic and biotic, no? Nga para mas mo lago ang ecosystem sa lugar. And dapat po
dili man sad pwede nga if madugta ang usa ka organism is dili mo balik ang iyang nutrients back sa nature, dili man sad pwede. Dapat na jud decomposers nga magpabalik ato nga nutrients para cycle ba, kay para magbalik-balik ra gid siya, magbalik-balik ra gid siya, dili siya mas stuck up lang, ano ba. And problema mo gud natong mga tao is nating mga human activities nga that could alter major problems gud no sa usa ka nato ecosystem, sa usa gid ka biome, or not just biome, or stibok biosphere gid no, sa hitabo karon jud sa atong mga ibang buhat-buhat para lang gid tungod lagi na industrialization, di ba? And kita magid mga tao, we are limitless, no? Feeling nato we are very superior, and feel nato mga animals and plants are just there no para gamiton nato, which is very very wrong. That's why we need to study ecology good. We need to study biosphere, ecology, and ecosystem. These three things. Dapat ang atong sense of environmentalism dapat nato nang i-heighten, no? Kay para bitaw makatabang ta for this for the betterment of earth, no? Because living here on earth, no, dapat pasalamaton gyud gali gyud ta, no? Dapat gali unta dili jud nato hilabtan ang mga butang nga dili ang hilabtan, di ba? Like nabito tayo mining, di ba? Nindot ta ng mga mountains dira pero gimina pa gid, ngita pa gid ka gold. Kung gikuan kabkab pa ginanimo for what? For buildings, no? Like can those buildings na imong gibuild can it replace the beauty of mountains, no? Soon? Like ganahan ka nga wa ni makita imong mga anak. Pictures na lang, sa umta ng picture, di ba? So daghan kay mga dapat ninyong i-realize. Okay, what makes a good ecosystem? That's it. Okay, people play an important role in maintaining the flow of energy in the biosphere. So, importante kita kay, since di magid nato kalikayan, kita ang highest form of the animals. So, nagitay utok, no? Atong intellectual capacity mo, atong power. Good. Kitong din natong utok na-achieve nato itong mga imagination nga nagtuutag din nato mabuhat. The future of the biosphere will depend on how people interact with other living things with the zone of life. Okay, dili mo mga tao na ay mga bad nga tao, yan apo yung mga good. Bad o good, di ba? Ang katong mga good persons, they are fighting, no, for para pod i-replenish, or ang katong mga sa bad ones, no. Kay gusto sila nga gamiton lang ang environment, ang mindset ng mga bad ones lang. Is gusto sila nga gamiton lang ang environment nga as a tool para for the humanity to grow. Ang ganisa sa good ones is ganahan sila nga balance pud ang tanan. Kay dapat magud mapasalamaton ta, dapat dito kalimtan ang kay before beta nahimong ingon ani karon, di ba? Yan ka advance, no? Tanaw ang mga nomads before, no? Like kisa may ning tabang nila, no? It's the environment, di ba? So dapat balance jud. So I am with the good one side. Dapat kamupod, dapat jud kamupod. Okay? Wait for a while. Okay, that's the end of my presentation. And of course, I also inserted, no, on my on my presentation, my references, because plagiarism is a crime. So these are my references. You can go and click that link para makita agad mga credible and reliable ang source nga kung kuhaan para i-share ninyo ang information. So thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Okay, daghang salamat Sir Tagod. Thank you so much. And classmates, daghang salamat pod. And do hope namin nakatunan, and do hope nga magtinabangay ta para sa kaayuhan sa atong environment. Okay, kita naman happy mag-ayo para na. Thank you.